जय मां तारा, जय बकरोनाथ। वीरभूम की धरती ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है और प्रेरणाओं से भरी भी हुई है। ऐसी अनेक प्रेरक संतानों की धरती ये हमारी वीरभूम है। वीरभूम ने संथाल क्रांति को ऊर्जा दी थी। आज उसी वीरभूम में परिवर्तन की आंधी नजर आ रही है। লালমাটির জেলা থেকে কার্যত রণংদেহী মেজাজে ধরা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার মায়ের নাম নিয়ে ভাষণ শুরু করে লালমাটি থেকে ফের পরিবর্তনের ডাক দিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। টেনে আনেন বকটুয়ের প্রসঙ্গ। বকটুই হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে জেলায় জেলায় বোমার কারখানা, একের পর এক ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে কোণঠাসা করেন প্রধানমন্ত্রী। বীরভূমের সভা থেকে তার সাফ ঘোষণা, রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন হলে অনুপ্রবেশে মদতদাতাদের বিরুদ্ধে বিশেষ তদন্ত শুরু হবে এবং দোষীদের জেলে ঢোকানো হবে। टीएमसी के सिंडिकेट का अंत 4 मई को होकर रहेगा। सबका साथ, सबका विकास और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब। ये मोदी इनको छोड़ने वाला नहीं है, चुन चुन करके हिसाब मांगेगा। বকটুইতে যা হয়েছিল তা মানবতার কলঙ্ক। শিউরের সভা থেকে বকটুয়ের নৃশংস ঘটনার স্মৃতি উস্কে দিয়ে মোদী বলেন, বকটুয়ে যা ঘটেছিল তা কেবল একটি ঘটনা নয়, ওটা মানবতার নামে কলঙ্ক। এই নারকীয় রাজত্বের অবসান হওয়া দরকার। বকটুই में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो मानवता के माथे पर कलंक था। निर्दोष महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ये महाजंगल राज नहीं है तो क्या है? ये घटना टीएमसी सिंडिकेट के गुंडा राज का बहुत खतरनाक सबूत है। माटी आपकी, हक आपका, लेकिन इस पर कब्जे के लिए ये गैंगवॉर चल रही है। बालू, पत्थर और कोयला, ये जो लूट चल रही है, ये टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं, उनके आला कमान, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। কি ঘটেছিল বকটুয়ে? 2022 সালের 22শে মার্চ বকটুই গ্রামের মোড়ে বোমার আঘাতে মৃত্যু হয়েছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ভাদু শেখের। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে তিনি খুন হয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। সেই রাতেই ঘটে নারকীয় বকটুই গণহত্যা। বাড়ির দরজায় বাইরে থেকে তালা দিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পালানোর সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল 8 জনের। পরে হাসপাতালে মারা যান আরও 2 জন। এই ঘটনায় তৃণমূল নেতা ভাদু ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। অন্যদিকে বকটুয়ে গণহত্যার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে তৃণমূল 1 নম্বর ব্লকের সভাপতি আনারুল হোসেনকে দায়ী করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই পলাতক আনারুলকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। 26এর ভোটের মধ্যে 4 বছর আগের সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আনেন মোদী। বোমা তৈরির কারখানা তোপ মোদীর। বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে আইন শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে শাসক দলকে বিধে তিনি আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যের অলিতে গলিতে তাজা বোমা তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। তৃণমূল সরকার এই বোমার কারখানাকেই আজ ক্ষুদ্র শিল্পে পরিণত করেছে। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, मेड इन इंडिया हथियार दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन टीएमसी की दुर्नीति देखिए, यहां क्या हो रहा है? देश हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है और टीएमसी की दुर्नीति देखिए,
यहां फैक्ट्रियां क्या करती है? कच्चे बम बनाती है, कच्चे बम। गली मोहल्ले में कच्चे बम की फैक्ट्रियां चलाई है। बीरभूम में ही टीएमसी से जुड़े लोगों के घर से कच्चे बम के भंडार मिलते हैं। टीएमसी ने कच्चे बम के निर्माण को ही कुटीर उद्योग बना दिया है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। অনুপ্রবেশ নিয়ে বিশেষ তদন্তের আশ্বাস। সিউড়ির মাটিতে দাঁড়িয়ে অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর গলায়। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলেই অনুপ্রবেশ নিয়ে বিশেষ তদন্ত হবে। बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। टीएमसी का सिंडिकेट घुसपैठियों को फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट दिलवा रहा है। पड़ोस से घुसपैठिए अंदर आते हैं। यहां पंचायत हो, अन्य सरकारी दफ्तर हो, वहां डरा धमका कर गलत काम कराए जा रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज मैं बंगाल के लोगों से एक वायदा करता हूं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठ के मददगार लोगों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। রাষ্ট্রপতিকে অসম্মান নিয়ে সরব মোদি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অপমান প্রসঙ্গে মোদি বলেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এখানে এসেছিলেন। রাষ্ট্রপতিকে সম্মান করার দায়িত্ব। অহংকারী তৃণমূল সরকার দেশের রাষ্ট্রপতিকেও তুচ্ছ ভাবেন, কারণ তিনি আদিবাসী। এজন্য অপমান করেন। এটি দেশের সব আদিবাসীর জন্য অপমান। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज की बेटियों के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। जो टीएमसी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी तक का अपमान कर सकती है, उसकी मानसिकता क्या होगी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संथाल समाज के एक बड़े कार्यक्रम के लिए यहां आई थी। ये अहंकारी टीएमसी सरकार देश की राष्ट्रपति तक को कुछ भी नहीं समझती। सिर्फ इसलिए क्यों हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज की बेटी है और इसलिए आपको अपमान करने का हक मिल जाता है। ये देश के सभी आदिवासियों का अपमान है। ভোটারদের উদ্দেশ্যে তার আহ্বান, আগামী 4 মে রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করুন। কেন্দ্রের পিএম আর রাজ্যের সিএম মিলে ডবল ইঞ্জিন সরকার চালালে তবেই বাংলার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। সব মিলিয়ে বীরভূমের রাজনৈতিক গুরুত্ব বুঝে এবং স্থানীয় আবেগকে ছুঁয়ে যেভাবে মোদি বকটুই ও বোমা শিল্পের প্রসঙ্গ টানলেন, তা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের ওপর চাপ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল নিঃসন্দেহে। সিউড়ি থেকে জয়ন্ত দাসের রিপোর্ট, সময় কলকাতা।